Okay, attendance for section 1, you go to the WhatsApp group and then scan your attendance. Please scan your attendance in for section 1. Okay, next section 2. Okay, please scan your attendance. Next section 2. On 31st October 2021. Okay, this for section 2. Please scan your attendance. Please scan your attendance. Okay, can we start now? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How many of us now? We have 77. Another 9 students. Okay, can I start now? Okay. Right. For today's module or today's lecture, we are going to discuss about what we call important one key steps of QS to start the cost management advice to the client. Ini penting for the today's session. You need to be careful. You need to listen to my lecture, because normally for this one, this is for my popular or my favorite topics for test or for exam. But as I promised to you, I try to avoid tests because we just maintain only the final exam. For this one, I think because it involves the calculation, they involve the formula. Okay, you need to understand clearly, and if you have any problem, katakanlah you ada masalah yang you nak dengar, you ada masalah nak faham dan sebagainya, just you raise your hand and then kita akan discuss further. Okay, ini yang saya nak share lah pada petang ini. Dan untuk makluman pelajar semua, ini adalah sangat penting because when I was started my career as a QS, tugas pertama kena pergi meeting discuss budget. My first task I go with my boss kita pergi meeting dengan arkitek, dengan klien to discuss budget. Okay, pada hari ini saya akan cerita macam mana kita nak prepare client budget ataupun prepare our first estimate. Sebab QS ni, bila you attend the meeting, in the design team punya meeting, we are concerned ataupun kita akan terlibat on the cost and contract management. Okay, and normally client will invite us to give advice tentang cost and contract. Okay, tentang cost and contract. Jadi pada peringkat ni, first, okay, you need to prepare the budget. Okay, saya tunjuk slide. I will share with you my slide on the budget. Okay, first estimate. Right, I share with you the slide. Can you see my slide? Afza, Aini, boleh tengok tak slide saya? Yes, Okay. Doktor. Boleh, Doktor. Okay, clear. Clear. Right, first estimate. What are the procedures of setting out cost limits ataupun sini adalah cost budget lah. What's the procedures? Apa yang kita perlu buat? Okay, what we need to do as a QS bila you nak start the construction process. Ini adalah the first step untuk kita start the construction process. Okay.
Alright. Okay. First, first, you need to understand, as a QS, what are the main activities at briefing stage. Ini kita panggil sebagai briefing stage ataupun stage, initial stage. Ada orang panggil initial stage. Ada orang panggil sebagai inception stage. Okay, sama saja. Itu adalah the definition of the stage. Peringkat mula. Peringkat permulaan. Mula ni macam you faham lah, you nak masuk universiti, you want to start your career, you want to start ni, mula ni semua tak ada. There is no information. There is no documents. There is no assistant. You macam you pergi dengan kosong lah. Apa yang dia nak discuss kita tak tahu. Okay. But as a QS you need to prepare. This is the briefing stage kita panggil. And then bila you pergi meeting, what is the procedures for arriving at first estimate to set cost limit? Apa dokumen-dokumen yang kita kena minta? What we need to request dengan architect, dengan client, apa yang perlu kita dapatkan information, apa yang kita perlu buat assumption, buat forecast dan sebagainya. Itu yang kita kena faham ataupun you need to understand apa procedures. And then lepas tu bila you dah ada semua procedures tersebut, dah ada all the information, you dah ada all the data dan sebagainya, number 3 you start to do the cost limit ataupun kita panggil sebagai first estimate. Okay, apa yang kita kena start? This the 3 main content of my lecture, and then kita akan discuss satu persatu. Okay, kita start yang number 1, inception stage ataupun briefing stage ataupun ada orang panggil sebagai initial stage. Okay, peringkat ni, at this stage, client initial decision to build. Client dah confirm, we are going to build 30 story of new hotel in Johor Bahru. Okay, biasanya dia akan buat press statement lah. Kalau government, menteri akan pergi lancar pecah tanah lah. Pecah tanah. Kalau private, dia buat media statement lah. Dia akan keluarkan media lah. We are going to build a new condominium in Dangabe. Itu adalah first stage, initial decision. Biasanya klien ni dia nak dapat initial decision, dia perlu ada budget. Kalau government, from the budget of the government budget. Kalau private, dia kena dapat board of director punya approval. Sebabnya kalau syarikat ni, terutama yang syarikat yang berkait dengan bursa saham, BSKL dan sebagainya, dia kena dapatkan kelulusan the authority of the company. Okay, the authority of the company, mereka akan buat keputusan untuk involve in this area ataupun involve in this decision. Okay. Tapi apa masalahnya? What is the problem? Ada problem, the design team not yet appointed and no cost control procedures are carried out. Masa tu kita tak dilantik lagi as a consultant, kita tak dilantik lagi sebagai cost QS punya consultant. Okay, arkitek pun tak dilantik lagi sebagai arkitek punya consultant, engineer dan sebagainya. Ini adalah yang kita kena faham lah. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, macam mana nak buat? Biasanya we communicate dengan klien, kita akan berikan satu kita panggil sebagai a need statement ataupun briefing by the client, ataupun satu dokumen kita panggil sebagai need statement. Okay, briefing, which is this need statement ataupun briefing ini adalah satu dokumen. Biasanya klien ni, untuk maklumat pelajar semua, our client ni dia terdiri daripada different background. Dia bukan klien tu macam IOI, macam katakanlah Setia, itu adalah klien jugalah. Tetapi different background, different industry. Ada klien saya punya klien yang saya pernah buat dia punya klien Hapseng. You tahu Hapseng? Afiful, you tahu Hapseng? Apa dia? Ni siapa ni?
Chang Yitin. You tahu Hap Seng itu apa dia? Siapa ni? Kita tak dengar suara saya? Tahu doktor. Biskut. Biskut. Tahu pun biskut siapa tu? Hap Chang Okey, siapa yang tak dengar? Siapa yang tunjuk itu? Ada problem tak? Saya rasa dia tak tahu. Dia tak tahu. Itu masalah. Bukan dia tak dengar. Okey, dia ingat dia tak dengar sebab line saya problem dan sebagainya. Okey. Hap Seng ni adalah biskut yang biskut pimpong Okey, tapi dia punya reach sangatlah kaya sangatlah kaya. You tengok dan sebagainya. Dia berniaga biskut saja tapi different type of the biskut lah. Yang biskut cap pimpong tu adalah yang biasa kita makan, okey. Tetapi dia punya bangunan, dia punya kilang dan sebagainya besar-besar di semerata Malaysia. Ini antara klien tapi they don't care about the bangunan, kerja dia nak biskut sahaja. Okay, dia nak variety of the biskut. Dia tak, I don't care. Okay, you propose to us. Okay, this is the type of yang klien. Ada klien yang dia ada arkitek, design team yang sendiri. Okay, itu senang untuk kita berurusan. Okay, yang ada arkitek macam Setia, macam IOI dan sebagainya. Itu adalah yang klien ni. Tapi how to get the confirmation from client? We need a briefing document ataupun need statement. Okay. Okey, kejap tempat saya ada orang azan saya beri laluan kepada azan orang azan asar. About 2 or 3 minutes. Kita sambung, okey. Ada satu dokumen, okey, saya bagi tahu sini ada satu dokumen yang dinamakan sebagai briefing document. Okey, ada orang panggil sebagai need statement, okey. How to spell it? Okey, N E E D, need statement. Okay. Ada orang panggil sebagai briefing statement atau briefing document, need statement. Okey. Ataupun dalam bahasa Malaysianya dipanggil sebagai penyata kehendak. Okey, bila you pergi praktikal, cuba dapatkan contoh cuba dapatkan contoh. You need to learn dah pergi praktikal belum ni? Hello? Amy? Belum doktor. Belum. Okey, jadi bila you pergi praktikal, apa yang saya ajar ni, you minta kopi ke, you minta dia ajar ke dan sebagainya. Macam mana do you have a copy of the need statement? Tanya can I get to refer? Jangan you pergi main game, main komputer dan sebagainya. Tak bagus Bila kita pergi praktikal ni kita belajar sebanyak mungkin. We get semua knowledge yang ada dekat ini. Biasanya bos kita dia suka kalau kita ni student ni tanya dia. Jangan bos bagi satu kerja je buat. Bos bagi satu kerja je buat. Ini tak bagus Kalau boleh you hunger for the knowledge. You asyik nak tanya je. Tapi tengoklah keadaan you punya supervisor tu. Kalau dia sibuk je asyik you duk tanya, dia pun rasa menyampah juga Jadi pandai-pandailah balance antara tengok kalau bos kita tak busy ataupun supervisor kita tak busy, you boleh tanyalah dia Jangan asyik dia baru je habis meeting terus you pergi bilik dia dan sebagainya terus tanya. Itu adalah yang kita kena faham. Apa dia need statement? A detailed and comprehensive brief is very important.
Kita nak dengar daripada klien apa yang dia nak sebenar. What they want. What in their, okay. Apa yang ni? The brief states precisely what the client wants. Bangunan tersebut bentuk apa? Modern, minimalist, Japanese, Moorish architecture, depend kepada klien, ataupun dia nak yang mempunyai unsur-unsur yin and yang. Okay, itu adalah kita kena tengok. Number 3 can be from a few pages up to a very comprehensive document. Daripada yang biasanya saya buat briefing statement ni dalam bentuk kita buat dalam bentuk table. Kita buat dalam bentuk table dan kita akan go down satu-satu apa yang kita perlukan. Okay? Tetapi ada juga klien sekarang ni, dia very smart. Dia give a very detailed brief statement ataupun need statement to make sure that the architect and the design team can deliver exactly the design that they want. Okay? And then, lepas kita terima, step number 4, the design team must interpret the brief to decide the type of project to be designed. Okay? Bila kita terima brief dan sebagainya, we need to understand what is the client objective, what is the client aim to construct this building, to involve in this project. And then after that, we can start the design process. Okay? Inilah kita dia tak akan boleh lukis guna Revit ke, guna AutoCAD dan sebagainya, tetapi they cannot visualize, they can write apa yang dia nakkan. Okay, saya tunjuk contoh contoh satu very simple punya dokumen seperti mana yang saya rasa saya ada bagi dalam e-learning. Ini yang saya buatlah untuk satu projek, okey, untuk tajuk satu projek. Kita hantar kepada designer dalam 5 pages lah saya hantar, in 5 pages, ada sampai 100 pages. Depend to the size of the project, depend to the complexity of the project, depend to the packages of the project. Macam contoh Pen Borneo project katalah in a forest city, okay, they need a very detailed punya need statement. Okay, first, what is the tujuan? What is the purpose of the project? Okay, what is the purpose of the need statement? Katakanlah you nak membina satu blok bangunan asrama untuk pelajar, boleh memuatkan 500 students. Okay, itu adalah tujuan. What is the purpose